Good morning, grade 6 Orchid. Good morning, Teacher Nika. Kindly stand up for the prayer. Rubian, please lead the prayer. Are you ready to pray, classmates? Yes, we are. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom that love, who makes me live. Ever this day, be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, so before you sit down, kindly look at around you. If there's any pieces of paper or plastic, kindly pick it up and arrange your chairs. Okay, very good class. So, is there anyone absent? No, ma'am. Okay, very good. Pick it up. So, are you ready for our new lesson today? Yes, ma'am. So, I have here three pictures. First is seesaw, then a laptop, and to me, a fan. Bye, ma'am. Fan. So, what have you noticed on the picture? Ay, ang gold, ma'am. Okay, na angles, very good. Ano sa may lain? Sa may, ano mga shape? Ano namin ikasulti? Ano man? Okay, so, kung ano ako dali napita? Or sa triangle mo? Yes, ma'am. Then, abi. And then, kung saan na may ikasulti sa first curve? Ang iyang buka, Pa-right. alright, and then, ang support, ako or gamay? Gamay. Gamay. How about the second picture? Dako ang support, ma'am. Dako siya. Okay, very good. How about the last? Tabo ka, pa. Dako. Okay, nilapas siya ano no sa second picture. So, alright. So, our activity karon identify sa mga pictures. Aside sa kana angle, mga any idea unsa pa maitapi karon? The angle and then sa pamangkaha. Find sa angle. Okay, very good. Line sa angle. But first, ano sa define? I-define. Isa nila ang angle. So, ang angles are, can you read, everybody? Are formed by two rays that begin at the same point or share the same end point. Okay, very good. So, as presented here sa ato ang illustration, no, mao ni ang angle. Ang kanyang endpoint, itawag dato og vertex. Kung asa mag-abot ang duha ka line, ilahang endpoint ang tawagan na is vertex. Now, ang kani diri dapita o dinhi gitawag nato na og arm. Okay? Arm. Then ang mapurma diri sa suot, mao na ang angle. Okay. So nakasagot ba manan? Yes, ma'am. So mao siya diri ang angle, ang endpoint kay Vertex. alright, very good. So, magtakol ta sa first kind of angle. Nahon na to ang kaning tubing. Asa pa siya nagilong. So, ang una na to is acute angle. What's an acute angle? Everybody read. All angles smaller than 90 degrees. Sa ato pa, tanang angles na nagsukod siya, gamay sa 90 degrees. Pinatawag nato na siya og Acute. angles. So, kami, one example sa acute angles, gamay na siya og bukas. 70 degrees. No, any angle is smaller than 90 degrees, those are called acute angles. So next, ikatuha sa kahani. So now, kung tayo gitawag na right angle. So, ang right angle, any angle kung siya na ang iyang sukot is exactly 90 degrees. So, for example, kanila laptop. So, ang angle niya din ay kaniya. Ang kanang sukod, 90 degrees. So, matawag na siya og right angle. Okay? Sakto na dito. Sakto 90 degrees ang iyahang sukod. Hindi na siya pwede malapas or magpuwang. Kaya maglapas, lahi na siya ng sa angle. Kaya kung magpuwang,
acute angle. Okay, very good. Grade 6. So last, atong itakol ang kaning labas sa 90 degrees. So, how nila? Obtuse angle. So, all angles larger than 90 degrees but less than 180 degrees. So, kung hindi paypay, nilapas mo siya. Tawagin na natin siya obtuse angle. Kaya tanawa yung forma class. Di ba, ni-exceed siya gamay sa katong right angle. Yes, ma'am. So, ngayon nagiging mo ang forma no, sa acute, gamay siya buka. Sa right foot, sakto ra maana yun. Unya kung mana po tagong choose, malapas siya gamay. So, any kanang angles na larger than 90 degrees, those are called obtuse angles. So, next, magtako na ito sa mga complementary angles. So, complementary. Okay, may combination no? Complementary. So, ano yung mga complementary class? So, two angles which have a sum of 90 degrees. So, ato pa, duha siya ka-angle, ang iyang result is 90 degrees. So, kung i-add mo ang duha, 90 degrees. So, we have here an example. 50 degrees na angle plus 40 degrees equals 90 degrees. Nabilong na siya sa Complementary angles. angles. The next, sa supplementary angles, ito ang pagkakaan siya. So these are two angles which have a sum of 180 degrees. Alright, so ano na supplementary, ang yung result is 90 degrees. Ano po sa supplementary, ang yung sa 180 degrees. So for example, na ito diri angle nga obtuse o acute. 140 degrees plus 40 degrees equals 180 degrees. Therefore, nagilong sa Supplementary angles. Okay, very good. So, now, nagdala ba mo sa inyo per blackboard? Just as instruct na ako kahapon? Yes, ma'am. Okay, so refer no? Mao niya, example sa itong protector, pagawas niyo protector B. Okay, very good. So, notice sa kaning tunga, na siya clock o forma, kanin siya itawag na to og center line. And then, ang zero base. So, ano siyang panganlan? Angle, for example na, angle A, kani, ang vertex, B, and then C. So, angle A, B, C. Pila man ang iyang sukot, tanawa ang protector. 10, 20, 30, 40, pila? 50. 50 degrees. So, saan mo siya kakain? Acute angle. Okay, very good. So, if mana ko, angle A, B, C, pila gapon yung sukod, tanawa. 70 degrees. Asa na siya nabilong? Acute angle. Okay, acute angle, very good. Kumaana, ato na siya ibalong diri. Pila ang sukod? 90 degrees. So, may tawag, ana? Right angle. Okay, very good, right angle. Pila ang sukod? 120 degrees. Ito mo siya kakain. Obtuse angle. Obtuse angle. So, very good. Now, if magana ko angle ABC 40 degrees plus angle 8 EFG 120 degrees. Kumbaya naman siya. Ang yung result is 160 degrees. ano? Favorite. Ano ganito? Ganyan ha? 50 no? 40. 40 tapos 140. Okay, so 140 degrees. 180 degrees. Asa mo siya nabilong? Supplementary angles. Okay, very good. So, sa'yo, tingnan ka sa basaan ang supplementary and ang two angles kay combine mo equals ang sum is 180 degrees. So now, kumana ko angle ABC 20 plus angle
EFG 70, pila man? 90 degrees. Unsa man na siya matawag? Complementary angles. So, nakasabot na gid ang tanan. Unsa na siya? Yes, Now, ma'am. group yourself into 5. Dapat each member must collaborate with their group. 5 members each. Alright? Yes, ma'am. Now, I want you to prepare as a group a one whole sheet of paper and then prepare your protector. So, dapat kada grupo ninyo, kada grupo ninyo, kada grupo ninyo makahatag, Yes, ma'am. makakontribute. 5 man na siya ka grupo, 5 man ka member. And then, I have here 5 item tests. The instruction, use a protractor to construct the following given angle measures. So, parihan ninyo na. Parihan diri sa akong gihatag ninyo nga kuan dako nga protractor example, mao sa lang na sa inyo gamay tanawa dira. Sakto ba? Yes, ma'am. Oh, sakto. So tanawon din yung pag-ayo ang sukod ha. Yes, ma'am. So now, mag-meet mo sa inyong group and then I will give you 5 minutes para makakonstruct sa inyong angles. Alright? Yes, ma'am. So you can pick your leader. So first, 25 degrees. Okay, taon niyo lang niya sa 25 degrees. Ibubuhan na niyo ang ayaw. Then second, 68 degrees. And the third, 92 degrees. Four, 103 degrees. And then five, 145 degrees. So, nahuman na ba ang tanan ng answer? Wala pa, ma'am. Okay. Ano lang mo 2 minutes. So, dili mo pressure ha. Then, group leader, please facilitate. And yeah, tanawa rin yung pag-ayo ang sukot. Kung nasakto ba. Okay, kung ano ba? Yes, ma'am. So, kindly pass your papers here in front. Kaya ako rin mag-check, Ana. Utang ni og members. Okay, thank you. Now, eyes in the board. First, 25 degrees. Asan ka siya nga angle mo? Asan mo siya makain? Acute angle. Very good. How about sa 68? Acute angle. Acute angle. Very good, Vivian. Sa third, 92 degrees. Asan? Obtuse angle. Okay, kay? Ano mo yan? Kay lapat na siya sa 90 degrees. Okay, dapat ang right angles, 90 90 degrees. degrees. Ang iyang measure. Nalambot sa 4. Obtuse angle. Okay, very good. Sa 5, klaro na no, ha? Obtuse angle. Okay, now get your quiz notebook. Mag. And then, i-prepare inyong correction plate for white ink. Kasi mo kasi sa yung malak sa inyo notebook. Atong orange na notebook ha, dili ba itong blue? Kailangan ito ko nga texture. I mean subject. It's only a 4-item quiz. Okay, so instruction, you find the missing angle measure. So first, isang na siya na find sa angle. Okay, ilan ano? Isa ka kay mga nakulang.
Now, I will give you another 5 minutes para maka-answer. Okay, are you done, class? Okay, you observe properly and then stop talking. Stop sharing your answer with your seatmates. You analyze it properly, class. Are you done, class? Done naman. Okay, so let us check your words. Exchange clockwise. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, right corrected by. So number 1. Na naman dito naman ang angle BBC which is 40 degrees. So nga po ang pangitaon is si angle measure of angle ABD. Pila ka ha? 60 degrees. Okay, stand up. Ang angle sa ABD, ma'am, kay 60 degrees. Manong 60 degrees man. Kay ang sa diri, ma'am, kay ang kuha ni kay 90 degrees man. So, bihatag na ang 40 degrees. So, ang sa ABD, mao na ang 60 degrees. Dili. So, right angle man siya. Dili mo siya. Dako nga angle. So, pila may measure ang right angle. So, pila po 40. Right angle 90 bro. Oh, 90. So, ang 90. niya is 50 50 degrees. degrees. Kay right angle naman siya. Oh, given naman ang 40. Sakto na ABD. So, okay. So, wrong mga dili na siya kuan ha. Right angle na. Tanawa ninyo. Right angle siya. Given na ang 40. So, unsa man siya nga kind? Complementary. So, number 2. Angle EFH 77 degrees. Now, ang measure sa angle HFG mo atong pangitaon. So, pareha siya sa 1. Right angle. Right angle siya. So, pila? 13 degrees. 13 degrees. Okay, very good. So, let us give Lian a fireworks clap. Ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Now, sa number 3. Pila mo pa ni? Measure of angle M M-O-N-O, nakalimutan ko butan ni class, M-O-N is equal 60 degrees. And then, ang ato ang gipangita nga angle is ang measure of angle L-O-M. Pila ka ha? 120 degrees, ma'am. Okay, pila rin ah? 120 degrees. Okay, 120 degrees. Bigyan natin ng sa mga ginaan yung clap. Darna clap. Okay, Darna clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ding ang bato. Darna. Okay, very good. So, last number. Angle. Measure of angle QSR 110 degrees. So, ang ato pang itaon, ang measure of angle QSP. Pila ka ha? 70 degrees. 70 degrees. So, butangan siya ng apelido ha. Degrees ka, daghang maya. Importante kayo ang butang ng apelido. So, count the number of check. Return to the owner. Ready? Counterclockwise. 1, 2, 3, 4, 5. So, huga. Perfect. Okay, very good. Dagan na perfect. Isa may wala ka perfect. Pirubian, ma'am. So, nasayot ka. So, mauna to ang Hindi naman siya bakit mabinaw. Nay, naminaw siya ba? Na, Sayot. nasayot lang. Hindi ka attentive kayo. Okay, so now, I want you to get your assignment book. Nakuha na ba ang assignment book, class? Yes, ma'am. Bili magpapit dira ha? Ma'am, sinubian, mamusik. Ano man na, class?
Kurang mo din grade 6 ha? Kurang tinatapa mo, patungo na sa high school, kaya doon namaan ang klase, dapat dili na mo sige papadlong kay high school, dagko na na. Behave na mo. Ikaw mo na may mga ate o kuya din sa elementary, ikaw mo na yung role model. Dili na ka magsigig papadlong kas ha? Okay now, dili magtabi, you write your assignment. Notebook direction, you identify each angle as acute, right, or obtuse. Copy and answer. Okay, manamog suwagas. Nahuman na bang suwag ang tanan? Wala, ma'am. Okay. You take your time and then para mahuman sa mat, dili magsigi. Tapos diha sa likod. Kinsa man na? Sige ka, ma'am. Sige pa ulit. Same name of name, ma'am. Sige po, Sana, ma'am. Kita na. So, for our concluding activity, mag-discussion ta. So, any clarifications? Ang sa mga nakatunan ninyo karon? Start ni Rubian. Oh, stand up, guys. So, ang nakatunan, ma'am, pero angles by Nash Times, which is ang acute angles, ang obtuse angles, ug ang right angles. Okay, so, kisa man maka-differentiate sa tulo ka buok. Okay, we have Lian. Very good, attentive kayo. Ang acute angle, ma'am, kay 90 degrees. Ang acute angle, ma'am, kay less than 90 degrees. Okay, less than 90 degrees. Very Kaya ang right good. angle, ma'am, kay Mao ah? 90 degrees. Okay. Yang obtuse angle, ma'am, kay dili mo less sa 90 o ay 90 degrees, not less than 180 degrees. Okay, so, mga na ito ang gingon ni Kliano. Ang acute angles that measure less ha, 90 degrees. Oh, we have, kung wala sa tag-right, meaning right yun siya saktong-sakto, 90 degrees. So, for example, kanang square. Ang sa mga angles kay niya, mga right angles. Now, if not to choose, mula pa siya sa 90 degrees, but dili ko mula pa sa 180. degrees. Okay. So, how about sa complementary? Kisay maka, sa Maria, sa tatong ipaan, complementary angle. So, Rubian. So, ang complementary angles, ma'am, kaduha siya ka angles which is mag-combine na dapat 90 degrees. Okay. Sum. Ayahang sum is 90 degrees. How about supplementary? Lian. Angles, ma'am, nga ang sum kay 180 degrees. Okay, very good. Duha ka angles nga 180 degrees ayahang sum. So, klaro makaayo nga to ang discussion no, nakasabot ang tanan. Yes, ma'am. Wala na further questions? Wala na, ma'am. Okay, we stand up for our closing prayer. Okay, let us put ourselves in the holy presence of God. Let's say in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. We thank you and goodbye, class. Spirit. Amen. Thank you and goodbye, Teacher Nika.